A few moments later. Good morning, everyone. Good morning, teacher. Good morning, classmates. May God bless us. Atong lesson karon is sa reading. Tudluan ta mo magbasa og English. Unsaon English sa manok? Chicken. Very good. Si Clark Ulaysin. O sige. Charmin na pod amo answer. Unsa English sa hotdog? Ha? Hotdog! Naman mo? Opo. Pass your paper. Wala pa po ma'am. Gaya naman! Gaya na ako! Sige, paabot sa imo! Naman ay noon! Okay! Ikaw ha, bilin pa. Pagsulat. Basa po ka. Ano na uli naman dito? Yan naman mo. Ikaw, basa ka. Ikaw man mo. Ay, man sila basa. Ikaw, ay basa ka ba? Basa! Ah, bila! Ha? Ato diri ka, diri ka. Ayoko dira, dira! Kasi igo ka, asa na sila? Ha? Igo ka dito rin. Ha? Teacher, yaway ka biyag ka, teacher. Teacher, di naman ako teacher. Si Charmin na teacher. Charmin, ani diri, anong gaway man mo si Clark? Doon sa kapag-away, Clark. Yapak ako nipon. Yan, di abang pa rin mo ang nipon na lang. Absent na ba na umain? Teacher, dili man ako nag-away, anak. Si Bianca man. Si Charmin na teacher. Sakit yung nipon, teacher. Dili man ako anak teacher. Kasi Bianca man anak teacher. Dili man ako anak teacher. Kasi si Charmin man anak teacher. Go. O sige, para walay lalis. Ano naman, Charmin? Charmin! Bantay lang na si Bianca na makita ko na patyon ko.